Yeay, thank you. Wih, konvoy teman-teman. Thank you, Paman. Yuk, Paman. Oh, Paman. Thank you. Paman. Terima kasih, Paman. Oke teman-teman, ada Bintang Utara memasuki kota Pekanbaru. Wih, jalur kanan dia teman-teman. Teman-teman, ada Intra. Oke, Paman. Masuk teman-teman, ada Putra Pelangi. Oke, Paman. Masuk teman-teman, ada PT Pelangi dari Aceh. Oke, Paman. Masuk lagi teman-teman, ada PT Pelangi teman-teman. Teman-teman, masuk teman-teman, bus makmur, paket motor di atas teman-teman. Paman, gas Paman. Teman-teman, ada unit El Lipo memasuki kota Pekanbaru. Terima kasih, Paman. Dari Siantar. Masuk teman-teman, Intra. Wih, ganas teman-teman. Lagi teman-teman, yuk Paman. Berangkat teman-teman. Oh, Mama, thank you.
masuk teman-teman. Ada thank you paman. Ish, jangan dulu kanan, belum aman paman. Ada 3 unit teman-teman, 4, 5, 6 bus Fajar Riau Wisata. Yeay, thank you. Wih, konvoy teman-teman. Oke. Wih, konvoy panjang teman-teman. Full basuri. Thank you paman-pamanku. Sehat selalu dan berhati-hati di jalan. Selamat berhati-hati paman. Thank you paman. Wih, konvoy Sultan teman-teman. Fajar Riau Wisata. Wih, paman. Kasih paman. Kasih paman. Kasih paman. Tetap berhati-hati paman, sehat selalu, utamakan keselamatan. Konvoy 2 rombongan teman-teman. Nah, teman-teman, ada Putra Pelangi. Tujuan Banda Aceh. Push masuk teman-teman, Zembati Star. Oke paman.